আগামী শনিবার প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যে, তার আগে বুধবার কাঁথির জনসভায় এসে বঙ্গে পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি বহিরাগত ইস্যুতে রবীন্দ্রনাথকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই মাটির সন্তানই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবে। বুধবার কাঁথির জনসভায় একেবারে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। শুরুতেই এই রাজ্যে হিংসার প্রসঙ্গ তুলে ধরে মোদী বলেন, বাংলায় দিদি আপনাদের কোনো হিসেব দিচ্ছেন না, কেউ হিসেব চাইলেই গালি দিচ্ছেন দিদি। দিদির শাসনে বোমা বন্দুক বিস্ফোরণের শব্দই শুনতে পাওয়া যায়। এই ছবি বদলাতে হবে। ममता दीदी की जिम्मेवारी थी वो आकर के 10 साल के काम का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे। ये चुनाव में उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। अरे जरा अपने पड़ोस में देखिए, असम में भी चुनाव चल रहा है। असम में एनडीए की सरकार है। इन 5 वर्षों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। पहले असम से लगातार हिंसा की खबरें आती थी, तनाव की खबरें आती थी। इन 5 वर्षों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, जबकि दीदी के राज में यहां हिंसा, बम, बंदूक, उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं, उसी की खबरें आती हैं। पूरे पूरे घर उड़ जाते हैं धमाकों से। घर के घर, छत की छत उड़ रही है और दीदी सरकार सिर्फ देख रही है। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए। और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है मेरे भाइयों। এরপরই তৃণমূলের তরফে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে যে বহিরাগত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সে প্রসঙ্গে মোদী বলেন, जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरागतों की बात कर रही है। बहिरागत आय भूमि बंकिम बाबुर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि। आमरा सबाई यही भारत भूमिर सन्तान। यही भूमिते কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মুখবিহীন লড়াইয়ের ময়দানে নামা বিজেপিকে সমর্থনের দাবি জানিয়ে কাঁথির সভায় বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিয়ে মোদী বলেন, बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी। यही बंगाल की भूमि के संतान। এর পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে হিংসা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হতে দেখা যায় নরেন্দ্র মোদীকে। তিনি বলেন, পিএম কিষাণ প্রকল্পের টাকা আসতে দেননি দিদি। বাংলার কৃষকদের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। বিজেপি সরকার গড়লে 3 বছরের বকেয়া টাকা পাবেন কৃষকরা। পাশাপাশি তার অভিযোগ, আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের জবাব দিতে পারেননি দিদি। ভাইপো উইন্ডোয় কাটমানির টাকা ঢুকে গিয়েছে। বাংলা জানতে চায় গরিবদের চাল কে লুট করেছে। তৃণমূলের প্রকল্প দুয়ারে সরকার নিয়ে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, আগে দেখা পাওয়া যেত না, এখন সরকার দুয়ারে দুয়ারে। আপনার খেলা ধরা পড়ে গেছে। দোষ না মেয়ে মমতাকে
দরজা দেখাবে বাংলার মানুষ। বাংলার মানুষ আপনার কুশাসনের জবাব দিতে তৈরি। মা বোনেরা তৃণমূলকে সাজা দিতে তৈরি। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের রিপোর্ট।